Iingin ang link. Bigyan mo kaya, Wap. Ano, revive ano ni? Wala, Sasali hindi kita. na nga ako makapag-ano, di ba? Kasama nila May slot Gago, ba? Biradorian. Click. Si Yota ba lalaro? Mama Ito niya. ang nurse bro. Salik ko na yan, boss. Wala ko na email. Hindi si Sera. Ito, lalaro. Sayang. Halika, Sera. Ayaw mo, dawag. Bilis ka usap eh. Ito Yota boss. Patumpik. Alay mo, hindi nalaro yung si Yota. Maaga nag-online yun. Repeat na si Yota. Next year na ulit. Paano mo nalaman na hindi lalaro? Nakausap mo ba? Hindi, maaga nag-online yan pag ano, naglalaro yan. Eh, paano ko na late? Bang. Yun lang. Yun lang, ano. O kick daw si ano, Yota, sabi ni Cloud. Yota. Si Yota, nasa Jakol siya. Nasa Jakol daw, sige ano. Nasa lokad siya. Yan, Alam mo, yan. nagjajakol ka pala. Nasa Jakol daw si ano. Si Yota. Bigyan mo ako city, boss, ha? Para di ka na mag-drop. Susi ang puta. Boss, Hindi mo nag-BBL. City boy, party. remix na. Baba! Nakapak sa L yung ano, Reapers. Pumasok na LL. L sila L. 7, L. Nice one. 5, 4, 3, 2, dikitan nyo. 1, up, 2, PM, 4 up, naging 2 pa ako. 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Paubos, baba na kagad. Run! Run, Phoenix run, run, nakapak sa R. run! Baba, pa right. Pasok right, namatay. Nimrod nakapak sa L. Wala pa. Nakapak sa R, Reapers. Lipat sa L. Ba't alam dito tayo sa R? Wala naman silang vision, ha? MH tayo. Nag-L na sila L. Tara, Nimrod Kyle. sa Reapers. Wala silang vision dun. Alam L, mo. L, L. Tara, Ano, ready, ano 1. ba? Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, elbows. Angat na. Huwag na kayo magpalit dyan. Tirahin nyo na yan, yung emo. Yung Gago emo. ka. Okay. Phoenix nag-R2. MH, 3, 2, 1, pa-laser. Stig nasa Saan kayo sa laser. laser? Laser Box. kayo, dumaan, laser. Nasaan na sila box? Ano? Pa L2 sila, going L2. Tayo po, gag. Ito, 1 up, 2 up. Abulin niya, 3 up, 4 up, 5 up, sap. Pakanan, itong 5. Go. Ano kayo? Dami lang kayo. Naka-BA9 Tama champion, sa naka-BA9 single. champion, naka-BA9. Tuwar. Laser Nimrod, laser. Laser Ay, na, laser, Nimrod, Nimrod. Nimrod. Warap, Laser. Head up, Pas ko kayo. Push, 1 up. Lippers pa. 3 up, Reapers pa, 4 up, Reapers. 5 up. Sagad. Press mo na sa gitna, dali. Press na namatay. Nakapak sa mid. Phoenix. Tapak mid, namatay. Sabayan nyo, bitayo mid tayo, tara. Pasok mid. Lumipat sa R. ST nakapak sa R, pumasok na sa Par, RP. par. Nimrod pumasok R na sa sila. left. 7, Reapers din, nakapak sa R. 5, 4, 3, Pumasok na din Reapers sa R. 1, up, 2 up, Nimrod pwede din. na, 3 up, 4 up, 5 up, again, 4, 3, 2, 1 sa reverse, 2 sa reverse, Nimrod palomid na, packet na dyan, 4 pa sa R na. reverse, mabayi nga ako ng sync dito sa may end side. Nimrod pa. Nimrod likod. Okay, tapa lang. Tapal, pa-right. Alam mo naman yung build ko dyan, no? Kapit na kapit. Phoenix nakapak sa Ina L. mo, ayaw mo Ina mo. tumama sa mga hayop. Reapers Hindi nakapak na sa kasi. L. Pasok right. Phoenix. Mid Phoenix. Reapers nag L. Wala ka, ang tagal nyo pumasok. Bitayo match, tara, 3, 2, 1, Nimrod baba na. nakapak sa R. Mid Phoenix. Reapers L. Pumasok Nimrod sa R, 8. Mid, 1. Seven. Up, mid mo na. Reapers 2 up. palo. Back pababa na. Oras na, baba. Balik in. Ito, low mid, ready. 1 up, 2 up, pakaliwa. 3 up, pakaliwa. Yan, Nimrod pa. Right side pa Nimrod, halo R. Kanan. Kumanan kayo. After nyo magkaliwa. Kumana na.
Kanan na. Pasok mid. Kanan na, paubos na. Pasok mid ya. Pasok mid. Balik kayo sa taas. Dali. Balik sa taas lahat. Yung EP. Papatay ng EP. Reapers nakapak sa L. Okay, ibig tayo, mate. Tara, Pael. Nag-L na sila, Reapers. Nimrod din nag-L. 7, Phoenix 6, nag-R. 5, 4, 3, 2, 1 up. Pwede na. 2 up. 4 up. 5 up. Pwede na rin yung Phoenix, likod. 7 up. Phoenix pa. Likod pa sa L2. Phoenix pocket na. Diba, Phoenix L2. 1 up, 2 up, 3 up. Tirahan nyo yan. 4 up. Ano nyo, warrior na kayo. Namatay lang ako. Pareso nga. Pael 1 kayo balik. Pareso. Ito na boss. Salamat, boss. Tayo, mate, boss. Nakapak sa mid, Nimrod. Pasok mid, boss. Diretso na kami. Takbo, naulong. Sig na sa mid yung Sig. Ay, hilahin mo si YKB. 1 up. Ito, may sink. Tara, balik. Baba. Parait. Nasa R sila, R. Ayun, nakapag Parait. Kasali na. Dikitan nyo na. Pakiramdaman. Ready, 1 up. 2 up. Pakiramdaman. 3 up. 5 up. Reapers na sa laser. Pocket dyan sa R. Going on. Ready. Tapa lang. Reapers. Nagda na. pocket Tapa lang, pasok ka. Phoenix nag-mid. Phoenix. Boss, di mo nasabihan to? Nimrod? Tunin? Wednesday? Ay, kung ayaw nila, naman na. Magkakunti sila ayaw. Pasok ka pa. 3, 2, 1, mid tayo, match tayo. Nag-mid. Tara, Nimrod baba yung tayo, Phoenix. baba. Mid sila. Okay, going mid. Reapers L. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, diretso, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Reapers palo mid na galing L. So mid, tapal, Papunta na dyan, 3 to, papunta na. baba, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, 11 up, 10 up. Nimrod galingan. Right, pushing pa right, pasok right, namatay. Nakapak Pasok sa right, Phoenix namatay. nakapak sa Image right. ako. Pasok na. Image ako. 1 up, 2 Pumasok sa up, right. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, angat na, 7 up, 8 up. Reapers din nakapak. 4, 3, 2, 1, Phoenix pa, ready 1. Up, 2 up, 3 up, pasok pa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up sa reverse. Ready na lahat, laban na. Nimrod din nag-R. Pabigay nga ako ng sa R2, yung mga mga FS na magaling dyan. Patay ako sa Davao, friend. Diyan pa, friend. Sige na, friend. Taya. Ubus pa. PSG, Reapers nakapak sa L. L. Pushing Archer, R2. Nag-L na sila, Phoenix. Pasok R mo na, pasok. Reapers din nag-L. Gago na dito. Natin, Carter. Warak. Tara, 3, 2, 1, baba. Nimrod mid. MH. Nimrod mid. Baba na. AMH yun na yan. Na-DC yung ano natin. AMH yun. Reapers L. Diretso. Malilikuran tayo ng Reapers. Tara, 3, 2, baba na. Bababa na Diretso. sila. Ready, 1, Bababa na. 2 up, 3 up, 4 up, Ayun na, 5 Reapers low L. 7 up, 8 up, baba. 9 up, baba. Bagal nyo. Baba. Hanggang L. Pasok L na matay. Phoenix, L. Pasok L na matay, dali. Nurse ka, Nimrod asan mid. ka? Nimrod Wala ka mid. naman. Bababa dyan. Ready go. PSG pumasok sa lipa. 7, Gago ka. 3, Tulong 2, ko. Nasa loob. 1. Pwede na. PSG, 1 up. Up. Si Carter pushing pa L1. Sige, laban tayo dyan. Laban! Hintay mo ako. Pares, Gago eh. pabigay nga yan. Hihintayin kita, wala akong city. Dito tayo. Ayan ba, tapal, hallway, huy! Baba! Panap! Reapers R. Porap! Baba! Aray ko, yung Reapers MP! palo mid na. Bababa na sila. Song, Galing ina- R. Baba! Reapers, ready one. Snatch, sana. Kung ina mo, Patay ka dyan. nagsitakbuhan balik sa ilang mo. Balik! Nagsitakbuhan niya. Nimrod Ay, yung R. harapan? Pasok eh.
Yung Jensan, no? Pre-hit sa'yo. Yung Cebu. Yung Marawi. Yung Manila. Nimrod low mid na, puntang L na. Already, tapal. Tayo Sa mid. low mid lang sila. Ayan, okay. Ano ka? Pinasok. 3 to, pasok. Phoenix pa, may Phoenix One up, pa. 2 up. Baba na. Baba na. Gawin tayo ng gitna. Pa-laser. Pa-right pala. 1 up. 2 up. Wow. 3 up. 4 up. 5 up. Yung arrow. Ito yung niche, oh. Pa-right. Oh, likod. Balik. 4 up. 1 up. 2 up. 3 up. Pa-mid. Reapers 4 up. nakapak sa Pasok L. mid. Pasok mid. Phoenix nag-R. Nimrod nag-L. Ready lang. Reapers nakapak sa R. 3 to ang baba tayo. Dali. Nag-arma sila R. Par tayo. 8, 7, box mo na. 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Nasa baba pa rin kayo. Ano ba yan? Nimrod pocket sa dyan, Nimrod. Nimrod pocket sa R. 3 to ang tapal. Hallway pa. Ready. Hallway to. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok pa. 4 up. 5 up. Nasa box na iba. Yeah! Pasok R. Pasok R. Reapers nasa L. Pakibilisan. 3, 2, 1, tara baba. 1 up. MH. No. Wag to pala to. Easy. Ito, mid. Nimrod Pakiramdaman sa Phoenix. Pwede na, PSG. Hindi na daw. Ko, sakit. Reapers. Ito pa. Laban na yan. Uy, laban. Ang dami ko. Tara, compress ako gitna. 3, 2, 1. Bitay, mate. Baba, L. Si Maru, pinatay ka ng ano. Ito na, ready. 1. Reapers laser. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ito Ito lang, baba. 3 to ang baba ulit. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Par, ready, push R, 1 up. Wow, 2 up, synchrone, 3 up, 4 up, Wow. 5 up. Wow, Dinili. wala nang delay. Pasok R. Dali. 2, 1, bitayin. Di antayin, baba. Wala LL, nag-L sila L. CCD. Reapers tsaka Borat. Ito na, ready, 1. Up, Ah, going 2 into up, yung 3 up, Reapers 4 up, na 5 up, nababalik. echo. Cancelin. Bago ka naman. Cancelin, yung echo, nasa kaliwa. L, Phoenix L. Wala talaga kumancel doon. W. Lang. Pasok ay namatay, dali. Likod niya, Nimrod, ya. Ay, hindi pala. Dalawa lang pala. Pasok. Tuda. Okay, pasok. MH Makoboy. Reapers nakapak sa R. Okay, laban. Phoenix nakapak sa... Yung chill, Reapers pumasok CC. mo sa R. Ano ba? Ubusin Phoenix mo. nag-L. Okay, Reapers 7. R. L2 na nga, 6. 5. Tatakbo ng L2 yan. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Pwede na. Tara, baba tayo. Kala nyo sa ito Reapers to, low mid 6, na. Reapers 5, low mid. Going L. 4, Low mid 3, going L. 2, 1 up. 2 up. Nag-laser sila. Nag-laser. Tara, 3 to ang baba tayo. Baba. Sa L2 yung Reapers. L2, tara, L2, balik Reapers L2, ito na, 1 up, 2 up, meron pala sa back, 4 up, 5 up, pasok L namatay yan. Pasok L, pasok, mga suki. Pero pas box ha, bilangan niyo yung sarili niyo, hindi ko alam yun, pakiramdaman na lang. Pwede na sa box dito. 7, 6, 5, Nimrod ah, 4, 3, 2, 1 up, okay na, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, king. Paubos Reapers yan. pa low mid na. Galing R. Tara, baba!
Umakyat sila sa Sakto mid. to. Mid sila. Oh, ready, 1. Up, 2 up, 3 up. Yung mga Umakyat nahuli sila sa oh. mid. Sa mid, kaliwa, 1 up. Patay. Nimrod pumasok sa L. Cancel ako. Pumasok sa L, Nimrod ah. So, yung mid muna, tupagin nyo. Ah, aroy. Marami mga... Eh na, umangat na dito. Pasok mid, pasok mid, pasok. Aray. Ang dami pa, oh. Davao, Gitna ka yan. Manila. Ayaw pansin. Ewu. Tara, baba. Nimrod nakapak sa end. Itong baby oh, 1 up. Baby, patay nyo. Gago, nag-miss. Nag-SP, tapakar. Par. Nimrod L. Wala. File. Ito yung Nimrod. Okay, Reapers sagad na. pumasok na. Okay, tantsahan na lang tayo. Dito tayo. Wag umangat. Gago ka. Wag daw umangat. Nasa Ayaw taas nyo na umangat. ako. Ang tansyahan. Hindi boss, inaano ko nga boss. Nire-reverse ko nga. Laban. Parang hindi pala pwede yun. Hey, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. dito ka sa box ha. Ayan, back spread. Ayaw pa. Ganun. Palag. Palag, mga bobo. Reapers are. Pakpang. Meron pa oh. Pa? Tayo match tayo. 3, 2, 1, baba. Patayin. Reapers are. City ako tito. Bigay ko kayo. Birin ito, 1 up. Reapers tayo, 2 up. Sa taas. Ito, meron pa na ganun. Unahan ko na to. Pak. Yun na mo. Ubus tayo. Malamang. Yangat. Wala. Nahati eh. Ano yung ito? Sabi ko Nimrod. baka. Sa L. Ayaw talaga makinig. L sila. Phoenix L. Ang ina, pumasok. So sila Warawi, sila Omo. Ay, pansin niya. Yamo. Hindi na pansinin yan. L sila L. Nimrod. Phoenix. Mas Davao, 1 up. Medyo, ibaba to pa. 147, baba tayo. Paano tayo makakauna dun, Telo? Ate tumugi. Okay, tansyahan, pakiramdaman. In 3, 2, 1, pwede na. Mahanap. Two up. Birador nang garing Three dito. up. Mahanap. 5 up. Phoenix L. Focus niya. R. R, tara. Mix mo na. R. Ito Ay, na, Nimrod 1 up. boy. 3 up. Nimrod. Sa mid. Ano ba? Nimrod mid. Hindi, Phoenix. paret tayo, paret. Paret tayo. R sila going out to yung Phoenix. Mugi. JL, 1 up. Go naman. 2 up. Ina mo. Ina ka. Binato mo dun, ano? Gago. Chin kick. Double race. Reapers L. L na Reapers. Pasok kar muna, pasok kar. Low mid na sila. Pasok kar. Pakahina. Yan. Pababa na sila. Akit na sila sa R. Ayan na. Image. Ayan na. Nag-laser Skip yung mga- sila. Tara, Boy. baba. Ito, tara, boss Rick. Malakas tayo, Nimrod di ba? top. Hanap. Balik din. Bababa na rin. Kaya patay tayo na ito, boss. Boss. Baka ikaw lang. Aray ko! Boy ako. Bakit ako? Bago namatay. Bakit ako? Palaser. Bakit ako namatay? Sumisigaw ako bo. Baka ikaw lang. Phoenix L. Pasok mid. Baka ikaw lang boy. Phoenix L. Ako pa lang. May Pasok nakakasa. mid. Uy, angat. Angat, mga minions. Nagpupunta na sa L. Ay. Meron Wait, sa L. punta na doon. Yung mga excited. Image. Uy, Matthew, kayating mo. Nice one, Akati na Matthew. daw. Patay tayong dalawa. Ay na, bumababa na Phoenix. Bumababa na. Diretso. Ina mga. Wala eh, maliliko lang. Eh. Pag di kami Okay. O, wala na. O, baba na. Parait. Hindi ako MH, di tumugi. BBL. Okay na kasi nagmumura tong mga ano ko. FPS oh. Dito, putang ina ka. Gumagano yung mapa. Opo, wala pang image. Ganun yung mga macro eh. Galit bot. Baba! Tinantayin yung signal. Phoenix mid. Ito na, 1 up, 2 up. Gago, Ano makit. ka? Yung Reapers na, bumalik ka. Saan? Hindi ko makita, Andyan. wala akong vision. Basta andyan.
Tabi na yan. Baby ha, baby ha, baby ha. Sige na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Tara, baba. Nasa L, Reapers clashing na, R, clashing na. R sila R. R Reapers pala. tsaka Isa prank, R. Tara, diretso. Ito, Rabs, ready, 1. Ano, may nakakuha na Hirap naman naman, nun. 3, 2, 1. Pwede na PSD ah. May nauna dyan. Okay, laban. Nimrod L. Laban pa. Pasokar. Teka lang, namatay ako. Tara, ready pa city nga. So, please. Baba. Nimrod L, Phoenix L. Reapers L. L na sila lahat. Tara, L na daw. Matthew. Okay, pasok nyo na. Una pula, tira agad. 1 up, 2 up, 3 up. Pelto yung iba, yung makikinig. Yung FX natin dito lang kayo. Gago. Dabaw ya. Pasok L. Oh. Pasok. Matay pa ako. Oh, yung di makantay. Takbo na. Pababa. Paray. Phoenix pa low mid na, galing R. Low mid na sila. Sige, go. Naunahan pa yung mga buo. R. Oy, paray. Araran. Diretso. R, Saan yan? Nimrod mid, bababa na, lilikuran kayo. Patay si Podi. Post-track. Hindi nakapag-MH. Nimrod, bababa na. Kunyari, SG ka. Kunyari, Nimrod ka. Pasok, Kar. Phoenix nag-L. Putang ina mo. Pasok, Hindi Ar. pinansin sikyo. Hayaan mo na yan. Wag nang pansinin yan. Para maubos tayo. Phoenix nag-L, Reapers. Nakapag Nice sa mid. one. Pasok, Kar. Tapos na pa akong Nimrod, oh. Nag-mid na Reapers. Pasok, R. Reapers mid. Ready, 3, 2, 1, tara push. Agad. Aray ko. Agad na. Okay. 1 up. 2 up. 3 up. Phoenix L. Aray ko. Uy. Palumid Kaya, na Phoenix, galing L. Papunta Kaya, na dyan. 4, 3, 2, 1. Lomid na, lomid na. 1 up, Nimrod muna. 2 up, Nimrod. 3 up. Yan na, gagi. Napatay. 4 up. 5 up. Nimrod. You ready sa Phoenix ha, angat. Pag Gago, hindi namatay pa umangat, ako dun. 3, 2, 1, tara, babain nyo. Baba, 1 up. 2 up. Reverse Ito na na ako, 3 up. Maro, combo. Tama, hina. Palumid na, galing L. Tara, Ayun na, Nimrod boy. Ready. Reverse Titan, pa. tara, push. 1 up. 2 up. Nice one. Wala 3 up. gago lang kasing. 4 up. Yung sync na sa laser. Pala kasi. 5 up. Dami pa yan oh. Pansinin niya. Pakipansin. Pakipansit daw. Tara, ready. MH tayo, Nimrod, Podi. L, Lagi L, naman L, si L. DA. L sila L. Umihi ka na lang. 3, 2, 1, pile. Yan na, bababa na sila. Ready kayo? Okay, Bababa diretso. na sila. Sagad. 1 up. 2 up. 3 up. Sagad na. 4 up. Putang ina mo. Nag-chat siya dun oh. Chat siya. Kaso lang. Pati EPS oh. Tingnan mo yung mga EPS natin. Pasok L. Huwag kayo umangat. Yan. Maganda yun, nauubos din tayo. Pasok L. Bilahin sarili nyo. Pakiramdaman nyo. Pwede na. Burat na sa low mid. Pero sa gitna. Sync din. Phoenix low mid na. Papunta ng L na. Pocket na dyan. Hindi angat yan. Tara, ito. 3. Bibiglayin ko to. 2, 1. Tara, bigla. Ready, 1. Up. Kaya mabibigla yun. Yan, di ba? Bigla. Bigla, di ba? Nimrod pa, pababa na low mid, galing R. Lumid daw. Galing R. Oy, kayo mga artaw niya. Bigla din ako. Wala akong MH eh. Ina mo Podi. Ayun pa. Reapers pa. Reapers pa, likod. Reapers pa. Sa R, Pasok ka sa R. namatay. Pasok ka namatay, dali. R, Lili ko na Reapers. natin to. Low mid na. Tara, Nubs. Ito, tara, Nubs. Makinig ka lang ha. Kanan. Ready. 1. MH mo Podi. Up. Yaring talaga. Patay ka na. Diretso mid. Ang ina mo. Kasi mugi bumabalik ah. Ina- Sino kaya magamit yan? Sino kaya magamit yan, pre? Patay ka. Pre, ba't bumabalik? Sino kaya Uy, palaser na. L na sila.
Phoenix tsaka Nimrod. Tara, yung mga patay, pasok tayo L. Dali. Pa-L na kayo, pre. Lahat. Pa-L, lahat. Pa-L. Phoenix, L2. Pasok L tayo, pasok L, pasok. Ako yung may gamit yung pre. Laser pa, pababa na, galing L2. So, tara, L1 mo na. Gago, bus na kayo. Nasa O, tara, laser. ready. Nasa L, dali. Pasok L na matay. Krita, tara, baba tayo. MH na, baba. Ako yung may gamit nun. Reapers Par na kayo, guard. par. R na lang yung R, namatay. reverse, Pasok R. R, pasok R, pasok R. R na sila, R. Kaya pasok na yun. Pati si Maro. 3, 2, 1, ready, 1. Up, ready na. 3 up, 4 up, wow. Amazing. 7, 5, 4. Pakiubos nga, 3 up. Nimrod, pumasok sa L ah. 2 up, Phoenix, 3 up, 4 up, 5 up. Wow. Wow, meron pa kasunod na sing part. Yung character nandito, low mid ah. Time. 3, 2, 1, baba tayo, baba. Ito na, pamid. Diretso, 1 up, 2 up. Wow, hindi na unahan. Ba, malumit na. Unahan. Pasok mid. Phoenix nakapak sa R. Pumasok na sa R, Dapa Phoenix. yung mga ano. Dapa yung party. Hihina yung to. Reapers Mid L. boss. R, Phoenix. Reapers L. Ready, bitay match. 3, 2, 1, tara baba. L, Reapers. O, Phoenix tara, pa-L. Tara, nabs, 1 up. Sipahin nyo una. 2 up, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nagcha-chacha. Chacha sa kanan. Chacha talaga yun. Nagbabalik-balik ko. Chacha sa kanan. Chacha kaliwa. Pasok L. Okay lang yan. Basta maubos tayo. Ganda yan. Pasok L. L2 pa, PSG. Di laban tayo sa box muna. Box muna tayo. Wala yung MH. Box muna. Palinis. Linis mo na mga Chacha Lords. Tara pa L2. Dali. 1. Nabs up! Nice one! Aray ko, ako na naman namatay. Reapers R. R na rin. Pababa! Hindi na antayin, wala ko MH. Yan, meron si Mama G. Takbo! Abangis. Nakitin na natin to eh. R sila, Akyatin na yan. Nimrod tsaka Reapers. Aryan po, R. R2 na yung Reapers. R, diretso, una pula. Nimrod. Parto, wana. Parto, sagad! Yeah! Yung echo nga, Echo. Please lang. Bunado. Nagka-normal ko na eh. Ito sa box. Okay, pansin. Puti kasi. Tao mo yan. Kanina pa. Ihi ka na ihi. Reapers L. L, Rico, ano reverse. ba? Si Yasha. Clear mid, Reapers L. Nahuli ka, boy. Nimrod Pasok din kayo, L. namatay. Uy. Oo. Angatin nyo na. 1 up. 2 up. 3 up. Aray ko, mali yung pasok. Angat! Pati LP sumangat na nga. L sila, L. Oo, dami pa sa baksya. Phoenix L, palumit namatay. na, galing R. Pasok L. Ali. Nasa laser sila, laser. Namatay pa ako. Yung Phoenix. Oh, ready. Magbibihil ako, tapos takbo na kayo. 3, 2, 1, try match. Baba na. Flashing sila ng Cody. burak. Go. Si Cody hindi nag-MH na Eh, naman. yung sing nasa Uy, ano laser. ko yan? MH mo City lagi. Uy, Discord ka ba? Nandito ako sa Discord. Pasok ka. Gumaganti ka ha. Alright. Ang ina talaga ni Cody. Namatay Malaya po tuloy. image dito. Ay, mag-MH ka. Vlog CD. Sinisisi oh. Pasok R. Pasok R. Phoenix mid. CD pa to kay Pode. Kita mo Pode, ang tagal nyo. Di-date pa kayo sa baba. Burak L. Saan tayo? Pasok. Arbos. Hindi ka nakikinig sa command. Ba? Dito tayo, Nasa L Ar. yung Reapers. PSG nasa mid ah. Pitikan nyo. Dali. Nasa L sila, L Boss. Reapers. Tara, huy, file tayo. Ano Tulog tayo to. na naman to against the world. 1, up. Nimrod Ito ng mo na mid. nakakalubog Pumasok boyo. sa mid, ah, Dito eh. kayo. 7. Yung dalawa. Tapos blind mo na.
Ako nga yung pinakauna, nag-first Oh, target. Nimrod, pababa na. Going Palip in. na, Nimrod ah. Busin mo, pasok kayo namatay, dali. Hindi nga makatira, laging... L. Sa box, boss, marami. Sa box yung Odyssey. Hindi ko naman intindihan ang nangyayari sa akin. Box. Paubos. Kaya, lock you. Wala problema. M8. Ano na? Puti! Takbo na kami. Baba, pa right. R2 Phoenix, R2. Dito, kaibigan, no. Ito, kaibigan, no. Kaibigan Reapers, dito. R, taas sila sa Phoenix. Yun na. Wala. Ay, wala sa Nimrod. Ano nangyari sa'yo, kaibigan? Tor na. R2 Phoenix. Arto na, hoy. Ganun ang command yan. GL. Kaibigan, no. Ito, kaibigan, no. Ito na, kaibigan, ito, no. Papasok na ako, oh. Ay na naman jail na yan. Dire-diretso. Reapers nakapak sa L. Reapers sa mid. nakapak. Patay na naman. Ano yung mga pots niyo? Ba't di kayo namamatay? Pumasok na sa mid. Uy, R2! Reapers nag-mid na. Mga nakayuna to. R2, mga swordsman to ya. Ang hirap patayin. Ayaw ata mag-R. Nimrod mid na. Pasok R. Mid pa sila nag-mid. Pasok R muna, pasok R. Ang dami namin namatay sa R. Hindi sumunod, diba? May city kayo, ya? Commander, ito na kaibigan, no. Nauna na ako kaibigan. Tara, baba. Baba na, baba. Mid. Napakalit naman ng mga to. Tara, L. Wala. Nasa Nasa mid. mid. Burat Mid ka. sila. Reapers, Nasa mid ko ito, wala ko. Wala kasing ka naman. Reapers lang. Pasok mid na matay. Reapers nakapak sa L. Reapers nakapak sa R. Meron pa box siya. Box pa. Laban na. Reapers Namatay. nakapak. Pumasok na Reapers R. Tara, par. Tara, kaibigan. Okay, go. Tara, Nimrod kaibigan. nakapak pa sa Go. L. Unahan mo na kaibigan. Nimrod pumasok na sa L. Go. Phoenix nakapak sa R. Okay, laban. Nimrod Pasok na ka. L. Ito pa kaibigan, no. Ito Filter na, na ready, one up. kaibigan. 2 up, hallway. 3 up, hallway. 4 up. Baba. Mamatay ka. Pasok ka naman. 7, Kaya may commander, ay. 5, Kaibigan, ito. 4. Pasabak PSG sa ah. kaibigan. 3, 2. Kaibigan sa box. Pwede na PSG ah. Pwede na. R. Kaibigan. Ina mo, kaibigan. MH tayo, kaibigan. 3 to 1. Tara, baba, Nimrod birds. nakapak pa sa mid. Nimrod. Baba, birds. Ito na, birds. Pael. Ito kaibigan, no. Sa L. Pa L2. Ito eh. Kaibigan, Pael. Kaibigan, sa L. Anong pala po, kaibigan? 1 up. 2 up. Nimrod nag-mid. 3 up. Tingin na naman. nag-R. PSG pumasok sa R. 8, 7, 6. Ito muna. Reapers muna tayo. Nimrod pababa Dami pa na. yan. Palunid na. Pakot ang L na. Nimrod. GL muna tayo. Pasok kay lahat. Napak. Barabara na to. Barabara. 1 up. 2 up. Tira yan. 3 up. 4 up. Putong Bumaba ina lang ako na isa. napatay dun. Kasi bababa ka. Sa, ganun din Dito yun. na, oh. Yung kalaban, oh. Wait ka. Alis tayo. Sorry Tara, kaibigan. Reapers three, two, nakapak sa R. Tara, baba. Tara, Nag-R na kaibigan, baba. Reapers R. R sila R. Nimrod Tara, nakapak. 1 up. Kaibigan ang gusto kaibigan. Opo. Tang ina, pang dami nga lang kayo. Wag na kayo set sa. Reapers R. Para tayo dali. 1 up. Ito, yung sa akin here. Oh, Chacha. Push tayo dyan, Okay. kaibigan. Okay, mga... Phoenix pa may R2. Papunta Ayun na pa, ito dyan. pa. Phoenix pa. Dali. Pasok ka naman tayo. Uy, R2 Arto, side, ah. i-push nyo na. Push nyo yung R2. Arto. Yeah, Wise, R2. wise. Puta na nagsasaw Wise, siya. we go. Wise, we go. R ba tayo, R? R. Reapers nakapak sa L. Nakapak pa rin. Kaibigan, ito oh. Pasok ka. Bababa na ako kaibigan. Hindi mo tinira kaibigan? Reapers nakapak sa L. Pumasok na sa L. Baba Nag-L na sila. tayo. 3 to 1. Baba. L. Nimrod nasa R. Nimrod. Phoenix nakapak sa L. Kaibigan, wag mo naman ipa. Kaibigan, ito kaibigan oh. Okay, meron pa dito oh. Kaibigan, wag mo naman ipa-SP, kaibigan. L2 Reapers ah. L2 Reapers. Ay, ko. Uy, Reapers Ay pa. pa, reverse kaibigan. Harap. Ito Reapers. Nimrod, baba. Sing Carter Laser. Tayo pa Carter na na sa upo. laser.
Job. Nakancel ako Wala na, kaibigan. ubos na tayo. Pasok kayo ng L, pasok kayo L, pasok kayo L, tara L tayo. Pa L lahat. Ano ba si Ryan? Wala yata si Ryan dito. 8, 7, 6, kaibigan, saka kaibigan. 4, Andito na. 2, 1, up. Pumalo. 3, up. Ay, patay tayo kaibigan. Patay na naman. Kakabuhay. Pasok L, pasok L, pasok L. Reapers R. Pasok L muna. Dami namatay. Back Kaibigan, muna kayo, back. kaibigan. Reapers Vitamins, palomid na. Palomid na sila. Papunta na dyan. Sige, Noel sige na. boss. Laban tayo boss. Panap. Okay. Emo! Yung emo! Yung emo! Yung ay bypass Kaibigan, yung ito. mga Ito, kaibigan, ubus ko na yun. Oh, kaibigan. Lab, Parte meron ka ng kaibigan. ano? MH Lab. Resto Lab. Ito lang ko. Lab, may miss ako lab. Reapers nakapak sa L. Lab, 1 up. 2 up. 3 up. Lab, pa BL. Aray ko. Uy, paubos. Nag-L na Pael, uy. Reapers. Pael, Nag-L na pael, pael, Reapers. pael. 1 up. 2 up. Tara, pael tayo. 3 up. 2 up. 5 up. 7 up. 8 up. Ito L, na, L, Reapers L, na. Ready, 1 up. Reapers, uy. Nakaangat na ako. Ay, patay tayo kaibigan. 5 up. 7 up. 8 up. Lab, may reso ka, Lab. Yun, nareso ako. Pasok ang pre. Nimrod pa. Ready, 1. 2 up. Atay ko, lab. Nimrod. Up. Nimrod lang. Hindi nyo naman niya yung mga tumatakbo sa back. Up, up, up. Reso lang. Lab, lab, lab. Darling. MH ka, Lab. Lab, lab, pareso lang. Reapers R. Reapers R. Lab. MS lab. MS ka lab. Baba. Baba, baba, baba. Reapers R. Phoenix R. R, Lab, R, R. MS ka lab. Pa-R2 Naglalakad na ka Reapers. lab. Pa-R2 sila Reapers. Par, Phoenix par, R. par, par. Sagad. Sagad, para. Sabihin mo. BL mo naman ako, karma. Wala. Hanap. Tuwap. Triap. Sa R2. Para sa kakalab. Okay lang. Baba tayo. Uy, love! Love! City love! Baba! Ito sa mid. Ito, Ready, sa mid. 1 up. 2 up. 3 up. Teka lang, patay ako! Sige Grabe pa. naman talaga si kaibigan ko. Pasok mid. City pa kasi! Namatay kasi ako! Pasok mid. Wala, naunahan ko na yun, Pasok kaibigan. Laban. Lab, may image lab. Ito na, be. Pasok mid, pasok mid. Max pa, be. Bilog pa, be. Bilog pa, be. Palag pa, be. 3, 2, 1. Tira na ko. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sap. Yan, Focus mid na sila, mid. Pabiyay ako, Lab. 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. Limrod na. 4 up. 5 up. Mid na sila, mid. 7 up. 8 up. Laban pa dyan. 9 up. 10 up. Labanan nyo na. Pasok mid. Phoenix, palomid na, galing in. Bababa na sila. Mid, pasok. Pasok. Wala, yan na. Bumaba na. Karma, BL. Ay, ito. Teka, layo ko. Ayan na. Wala Ayan na, ko. going Low arm, low arm, low mid. Low. Low laser. Meron pa sa L. Pa L. Ayun na. Reapers pa, galing in. Right. Papuntang R. Dapat Nah, tornado. kasalubong nyo na. 1 up, 2 Kesa up, lab. 3 up, 4 up. Wala. Baba pa, ready, 1 up. Yung sync, 2 Carter up, boy. 3 up. Nice Abo. one. Phoenix nakapak sa R. Oh, yan pa, ready. 3, 2, 1, baba na, ready, 1. Up, Ito. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, Reapers nakapak sa L. Phoenix nag-R. 9 up, 10 up. Reapers nag-L. Tara, 5, patay, 3. RPSD, habitable na. Tara, tara. Kaibigan, nandito na ako. Aray. Reapers. 2 up, 3 up, Patay ako, kaibigan. patay ako, puro miss yan. Ang lala mo naman kasi, kaibigan. Puro miss. Kaibigan, puro miss. Ang lala. Pasok L, pasok L, pasok. Imrad, nasa mid, ah. Pupunta. Imrad mid. Ano ba kayo, mga uod?
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok Ayan, L. Nimrod, Nga, red Nimrod, one up, sabi. all way, two up, all way. Three up, Reapers nakapag sa R. Ay, Five up. grabe, hindi talaga sa akin napupunta. 7 up, paubos pa ya, 8 up. Ganun. 9 up, babayin nyo kaya, mga EPS lang yan. Damage tayo. Reapers Image nag-R daw. na, Reapers. Ito, image. Yan. Ano, one up, two up, para tayo. R, Reapers. Nag-R2 sila. Pwede, Umakit R2, sa R2, R2. R2, one up. Sino Harap yan. pwede, two up. Harap tayo, 3 up. Tara kaibigan. Bang, Sagad mo na kaibigan. kasi dyan kaibigan. Ito yan. Yan ang Pile to, sinasabi ko, pile. Dance, I told you. L2, dari, baba, dito yung kalaban, uy. Gago. Tara kaibigan, dalawa tayo. Ito, si Archer, R2. Nice one. Ino mo, miss. Hmm. Pa. Mama ako boy. Ay kaibigan. Tara pa L. Kaibigan, pa L1. Reapers L. Wala na L, yung image ko. Reapers L. Sige, L, sagad mo na. Reapers. Dito sila kaibigan ha. Ito, Reapers ito. ako. Sagad mo, image mo. Mama G. Image mo ko dito. Tara, Mama ready, G. one. Up. Pinapatay. Patay na patay nga. Pasok kayo matay dali. Si Marawi yan, si Marawi yan. Nice one, nice one. Nimrod R. Tukan ko kasi hindi hitable. Nga, boss. Pasok L tayo. Pasok L ya. Asa na iba? Namamatay kayo. Saan kayo pumupunta? Try image tayo. 3, 2, 1. Tara, R, baba. R, R. Par. Pasok ka namatay. Dali. Reapers tsaka Nimrod R. Ayun. Pasok ka namatay. Gago na cancel ko, bu. Ayun na. Echo. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Meron pa. Wala po. Pajelan. Matay. Jensen ka boy, oh. Wala Pakipansin rin, na. manap. 2 up. Nimrod pa, pumasok sa R. Wala na, 4 up. 5 up, 6 up. Game na game na. Nakapak sa L, Reapers. 1, laban na po. Grabe naman si kaibigan. Good, kaibigan, sumisigaw na ako kaibigan oh. Reapers L. Tara, baba tayo, baba. Bababa na Reapers, follow mid na Oh, galing may L. kasama, 1. Bababa na Ito sila. Leapers kaibigan. Patay tayo kaibigan. Ay, tayo. Ina ni Karma, ayaw mag-hit. Bobo. Para pa mid. Ayan, Pasok Papi. mid. Sig Jamie, pababa pa. Gago Pasok mid, Perds, pasok. nagita ko dong Perds. Isa ko, Birds. Sige. Buisit. Pasok mid, namatay, dali. Ito, likod. Reapers Laban, nakapak sa R. 1 up, 2 up, 3 up, laban na, 4 up, 5 up, 6 up, Gago, namatay na naman. 7 up, 8 up, laban na, 9 up, Nag-R na Reapers. R. Parang may mali. reso. Pasok mid, namatay. Follow mid na Reapers, galing R. 3, 2, 1, trap, par, salubong niya, 1 up, salubong, Bababa na sila. 3 up, 4 up, 5 up, ito sa laser already, 1 up, 2 up, wala talaga kasabay pa rin yun, grabe na. So, 1 up, ito pa, sila baby, 2 up, 3 up, Nimrod pa kaibigan, harap. 5 up, angat sa mid, 6 up, 7 up, pamit, pasok mid, namatay. Reapers, pumasok sa R. Hindi pasok mid. Grabe na si Arlan. Grabe si Arline. Grabe ka, mate. Galing mo sa computer. Galing mo mag-run. Baba. Nimrod nakapak Ito, 1 up. Anan, Tutok. anan, 2 up. Reapers off. 3 up. 4 up. Grabe naman. Wala talaga kasabay doon. Ano kayo? Nimrod L. Baba. Wala. Wala talaga. 3 up. 5 up. 6 up. May Nimrod pa galing L, bababa na. Follow mid Okay, na. baba lang. Yan, laser. Pasok mid namatay. Try match lang. Yung card, ready 1. Tara, baba tayo. Par. Ito pa, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Going right. Siguro kayo. 1 up. Tara, baba. Image na kayo. 3, 2, ang baba na. L sila, L. Nimrod nakapak sa L, nag-L din. File, ready 1 up. Mas na pogi Reapers, yun. L din. 1 up yung echo ya, 2 up.
3 up, Ang ina. 4 up. 5 up, buti na tutukan ko yun. 6 up, Na. 7 up, 8 up. Hala, namatay. 9 up. Pasok L namatay dyan. Wala na kayo dyan. Push na kayo dyan. Pachoke pa kayo. Pasok L. Buti marami tayo. Pasok L. Okay, kaibigan. Bulat ng R. Pasok Reapers muna. R. Phoenix R. Tara, 3, 2, 1, Reapers bitayo, R, MH, Phoenix bitayo, R, MH, bitayo, MH. Bulat Baba R. na. Birador R. Baba. Phoenix R. Birador R. Reapers Ah, R. par. Nasa R po yung iba. Okay, par to, diretso. Nimrod, pumasok sa mid. Ni Emo. Nimrod Ba't di mid. tinututukan Nimrod niya pushing na. Going R na. Arto muna. Tara, pagbalik natin, push ka agad tayo. Pabalik. 3, Ito na, dito na, R1 na. Pabalik, push, pabalik. 1 up. 2 up. 3 up. Sabi naman, Wait, ito, Ben. sumisigaw na. Sabi ka naman, tulpo. Ready, 1 up. Tulpo, 2 up. 3 up. Phoenix N. Reapers N. Birador nag-L2. Sigil L2, saka 3 to 1, tara, baba. So, Phoenix si Ben- nag-L2 din. Si Ben naging swordsman. Pa-L2 na sila. Clashing sila. Nimrod, pumasok sa R. Nimrod, pumasok sa R. 7. Ito mo na, Ben. Tara, Ben. 1 up. Pa-L2 sila. Clashing. L2. Up. Putang ina naman yan. Ayaw na naman ako nun. Nimrod, palomid na. Papuntang L na. Pocket na. Tara, balik. Hallway. 2 up, 3 up. 2 up, 3 up. Hallway. Dyan. 5 up, 6 up. Pero sa back, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up. Pasok kayo namatay. Ya. Bilisan nyo. 3, 2, 1. Bitayo, mate. 3, 2, 1. Babaan na. Reapers R. R na sila. Baba, par. Phoenix R din. Tapos nakaiwa ko ba? Reapers tumatakbo sa R2. Phoenix din. Ito muna, box muna tayo. Ready, 1. Up. Pwede na. 2 up. 3 up. 4 up. Susubot ng R na. 7 up. Ito na, SG pa. Ready, 1 up. R2. 2 up. 3 up. Oh, mid na, Nimrod ha, pamid na. No, Nimrod. Okay, ready. 3, 2, 1. Pasok Nag-mid up. Nimrod. Tara, pasok up tayo. Pasok up. Dali tayo dun, kaibigan. Nimrod pa rin Seven. sila. Pasok ka. Phoenix nag-mid sila. Phoenix na Nimrod. 4. Nag-mid na Dito, sila. Phoenix. 3, 2, 1. Kaya pwede na. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Baba na. Mid Nimrod. Bababa na Nimrod. Ready, 1. Bababa na. Up, 2 up, 3 up, 4 up. Reapers L. Bababa na rin Reapers. Galing L. 9 up, Ayan na. 4 up. Bababa na rin Reapers. Galing L. Sagad L. Ayan, nakapit ulit. Diretso L. Pasok L namatay. Grabe utupat ng marami. Pasok L namatay, dali. Mid, burat. Kaya laban tayo pa L na. Pasok. Nimrod nakapak sa R. Pasok R. Nimrod. Reapers nakapak sa mid. Ready, 3, 2, 1, R. L, boss. 3, 2, 1, tara, baba na. Reapers nakapak sa R. Par. Tara, speak. Par. Pasok na Reapers R. 7, 6, 5. Pwede mo na sa box. 4, 3, 2. Box muna kasi. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Tapos 8 up. Anong ginawa ko? Stig na sa laser yung Sync. Sync Archer. Wala akong vision na. 3 ton. Tara nga. 3 ton. MH yung nga. Pag sabi ko pamid kayo ha. 3, 2, Head yung Phoenix. trap, pamid nga, ngayon na. Ayaw ko Phoenix nga. L. L sila. Tumatakbo Tara, sila. ready, 3, Reapers 2, 1, din trap, L. file na ngayon. L2 yung Phoenix. Reapers L muna, sagad mo na L. L2 yung Sagad mo na L, malilikuran tayo Nimrod. Idiretso nyo na yan, par. Pasok L Nimrod naman din. tayo. Pababa na. Pocket nila. Domit na. Pasok L. Domit Nimrod. Ayan na. Rushing na sila ng Sync Archer. Pasok L. Reapers nakapak sa R. Reapers. Nimrod din nakapak sa R. Okay, laban. 3 ton, bitayo match nga. Baba na. Okay, Nimrod nag-mid. Nag-R na yung Okay, ano. baba.
Reapers na guard na. Yung Davao nga pa, iwa ko Oo, mamaya. namimiss ako dun. Tara, parto. Ito, haro sa boxer na rin, diba? Kaya, pwede na, 5 up. 5, 4, 3, 2, 1, finish pare, diba? 2 up. Nimrod follow mid na. Ready kayo, akit na Phoenix dyan. mo na, paubos mo ng Phoenix spray, ubusin nyo muna, pasok ka namatay. Ready sa Nimrod ah, 3, angat to. Ayan lang sila sa Ito na, 1 up, ito, umangat to. Nimrod mo na, tutukan nyo, 3, 2, 1, sa box na, ready sa box ha. Burat. Reapers na guard. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nimrod na up. mid. 3 up, 4 Phoenix na mid. 5 up, ubos na, 6 up, 7 up, 8 up, ubos pa, Summer ya. Phoenix mid. Seven. Nimrod L. 6. Nimrod Five. bababa na, follow mid na. Sila baby, abulin yung parto yan, mag-arto yan, hindi pa sa box. Hindi na yung chambi ah. Yung chambi, tutukan yung chambi ah. 3 up, 4 up, 5 up, Gago ka, walang sumunod boy. Ako lang na andun. hallway pa. May Phoenix pa, follow mid na Phoenix. Hallway pa, pasok ka namatay. Pasok ka. Right. Kaya mo na, 3 to ang baba tayo. Laser Reapers, Laser Reapers. Laser daw. Ito na, sa L side oh, meron, ready 1. Up, Nimrod na guard. tangina mo, grabe miss. Ano? Tara, laser mo na tayo, dali, laser mo na. Nimrod Ready, bababa na, galing R. Nimrod bababa na, Up, going laser. 3, up, 2, up. At wala nagle-laser. Tara na tayo. Yung mga ano nga, balik ka kayo. Pasok din naman tayo, dali. Reapers Pasok din naman mid. tayo, pasok. Pasok mid lahat, pasok. Nakabial na ako, boss. Habol ka na. Going 8, R. Reapers. Ang Seven. ina kasi hindi naghihintay. 5, 4, Nimrod mid. 3, 2, 1, tutok, ready 1 up, 2 up, 3 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, tara baba na, okay na yan. R sila. Tara, pa-right. Sige, sabay ako. Tara, ready 1, up. Baba na, 3, 2, 1, baba na, wala na, pagkita mo tayo sa bilog. Minador L. PMH tayo sa bilog. 3, 2, 1, MH mo na. 3, 2, 1, trapel na. L2. 2, 1 up. 2 up. Pabalik na pa L1. Pwede 1 up. 2 up. L1 na. 3 up. Paubos na. 4 up. 5 up. 7 up. 8 up. Sa box pa. Marami sa box. Reso. Marami sa box. Ayun na yung sync. Ayun yung Marami. Ito oh. Pabihin nga mo na yan. Pabihin mo na yan. Mahirap. Tutukan. Pabihin mo na. Tara, ready MH. Reapers na guard. Baba na. Uy, BL. Uy. Nakapasok lang sa Eh, R. takbo Reapers. ka lang. R. Reapers. R. Nakapasok lang. Par, diretso. Pumasok sa mid, Nimrod. Yung armo na tutukan yun yung Okay naman, pati. ready sa likod yung Nimrod bababa na Nimrod. Uy, ako Going natin. R. Ayun na, Nimrod ah. Nalikuran ako. Kaya umangat na iba. Oh, pati ikaw. Gago, andun ka din. Hindi, nakaantay na lang ako, boss. Phoenix Wala L. ko MH. Pasok ka. Purat nasa mid, dita mo lang. Tara, ready. MH na tayo. 3, 2, 1, tara, pamit baba. Pamit. Diretso. Nag-R2 yung super. Kaya, palinis mo na, mid. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Baba na. Kasing sila. LL sila L. Ready, 1 up. 4, 5 up. Tamaan, 6 up. 7 up. Gago ka. Laban na. 4 DP pumatay sa akin. Pasok ka namatay. Pasok.
May tayo match. 3, 2, 1, baba na. R sila, R sila. Yung Rap, sig rap, nasa rap, R2. rap, rap. Yung sig Archer. Nasa R2. Tara. R Kaibigan, sila. tara. Pumasok sa mid, PSG mid. Nice one, kaibigan. Lupit mo doon. Sige, park mo na. Ang dami pa, oh. One up. Tara, pamit tayo mga buhay. 3, 2, 1, baba. Pasok mid na matay. Tara, ready. 1 up, 2 up, 3 up. 4 up, 5 up. Kaso ba't Hanggang likod. namatay ako tapos buhay? Hanggang likod. Bago sumigaw si Tibor. Wah. Pasok mid. Bill, boy. Yung kad oh. Portal side yung kad ya. Pasok mid. Tara nga, ready. Bitayo match. 3, 2, 1, baba na. Phoenix kaibigan. nakapak sa R. Okay, Kaibigan, tara. diretso L. Kung Kaibigan. meron. L2. Tara, kaibigan na. Sing Carter low ala. Nakabihin na yung baby na Archer. Ito na, Okay, 1 baba. up. Nice one, kaibigan. Sayo. Diretso pa R2. Par 1. Sa laser yung ano, sig. Gago. Diretso. Paubos. R2 sila, R. King, pre. Pansin. Diretso R1. Nabihin na yan, yung Archer, nabihin na. Sakar naman tayo, dali. Kaibigan. Nakapak sa L, Nimrod. Tara, ready. Compress mo na. Nag-L na sila. L. 3, kontra, file. Hindi ay, no. Reverse ka. File. Lilikuran. Ready, 3. Okay, file na. Angat na kasi kayo, L. Pre, malilikuran na kayo. Angat nyo na yan. Kaysa mamatay tayo ng ano. Walang kalabalaban. Ito na, ready. 1 up, 2 way. 2 up, 3 up, 4 up, 5 Gago, up, namatay ako, 7 no? up. Sige, laban nyo. 3, 2, 1. Pasok, L. Reapers, nakapak sa L. Tara, kaibigan. Try match mo na. Lumipat sa R. Reapers. Ano, kaibigan? Phoenix din R. Match mo na. Lumipat din si Nimrod din, nakapak sa R. Lumipat sa R. Sige, diretso. Nag-R na sila, R na. Sa lahat. R na Reapers, saka Phoenix. Nimrod mid. Box ready. 1 up. 2 up. Nimrod, palubid na, papunta na dyan, pa R na. Packet na dyan sa R. Pasok. Nimrod. Pasok lang. Sige. Pasok R. Reverse, nag-OT, boy. MS tayo. 3, 2, tara nga. R3. Basagin natin sa R3 tayo manggaling ah. R3 manggaling. Pa city nga pa. R3 manggagaling ah. R3. Ay, patayin na, boy. Yung main wave ng Reapers nasa Wala. L1 going L2. Nag-L2 sila, Reapers. Para pa L3. L3 pa L1. Yung main, yung ano. Isa lang pala yun. Diretso. Nasa mid ah, PSG ah. Yes. Pa L1 tayo. Pasok L na matay. Kita ko. Nimrod nakapak Mababa sa yun. L. Sing Carter nasa R. Pumasok. Hindi na mamamatay. Nasa ano sila, MF gitna. Ano ba to? No. 3 to 1 try pitch nga tayo. Try L2 nga ulit. Doon natin clash siya. L2. Sa Pababa tayo ah. Gitna Sa low siya na, plot yan. papunta. Ayan na, ito, ready, 1 up. Mauna pa kanyan, walang MH yan. Grabe kayo kadilim. Meron pa din sa taas. Oh. Meron pa sa taas, oh. Tara, balik. Pa R2 tayo. R2. Gago naman. Tignan ko nga na lang dyan, Tito. Ito, 1 up. Patay. Gago, patayin nyo. Sige. Mamatay tayo. Tingnan mo na lang. Sa ano ka na sa may MF? Tara, par 1. Ito ka. Gusto ulit sila na res. Nag-L1 yung ano, Reapers. Ay na, R1 PSG muna. na, Cody. Makinig muna kayo. R1 muna. 3, 2, 1. Yes, Try Phoenix match tayo. naka-OT, R2. PSG. R2. Di kasi kayo nakik. R2. R3. PSG naka-OT. Reapers Hindi mo na. sa R3. Magaling tayo. Nimrod din, L. Reapers L. Wala, isa lang to, bot. Konti lang to. Sa L sila. Tara, ready. Normal. Ito, ready, 1 up. 2 up. Kago. Siningkang ka nun, boss. Tara, ready.
One last hit. Tara, ready. 3, 2, 1. Tara, file 2. File 1. Saan ni Wero? Gabi, dito kayo mo hito. Kaibigan. Hawak. Ito na, ready. Hawak. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 ka. 7. 6. 5. Feel ko mag-OT yun. 4. 3. Dito ako sa MF pa. 2. 1. Ready. 1 up. 2 up. Kaya pala. 3 up. 4 up ka lang. Mag-OT pa Tang siya. ina mo. Kilaban yan. 8. 7. 2, 1, ready, 1. Papapasok. 2 up, 3 up, elbows, 4 up. Elbows, dito lahat. Pasok kayo L lahat. Kita mabilis. Pasok kayo lahat. Gago, patay na naman. GG. Pasok kayo, pasok. Pasok. Ay, wala na pala. Tapos na. Di laban, meron pa yan. 20 seconds pa yan, boss. Makaka-hit ka pa ng 20. Makaka-20 ka pa dyan. Four, 3, 2, Wala na. 1. Papalitan ko na yung tax. Hindi na bago yan, boss. Hindi, may magre-repats daw. Boss, repats. Ay, bumili na CD si Mama G. Wait lang ha. Kaya natin to. Mag-repats na kayo. Kaibigan. Ano? Salita ka naman dyan. Kaibigan. Grabe ka mang-delay, punyeta ka. Grabe ka mang-delay ya. Para kang buntis, punyeta. Sino yung nande-delay? Tingin nga, i-live mo nga dito. Tingnan nga natin kung talaga delay. Nga. Okay. Anong minutes? Sabihin mo, anong minutes, boy? Sabihin mo. Okay. Ayaw. O sige, hanapin mo, boy. Iniisa naman ako eh. Kaibigan, O, Depes. salita ka naman. Depes nyo, sauran nyo. Oy, epes nyo, oy. Mga party nyo dyan. Tawagin ko lang sila, kaibigan. Saan? Sabihin mo kung ano. Kaibigan niya, nagchat-chat yan eh.